yan. Ang laro natin ay Poison Money Challenge. Napakasimple lang nito. Patatalikudin ko kayo tapos ituturo ko yung pera na kapag naituro nyo ay out na kayo. Ganito lang, napakasimple. Team ni Nanay Lot? Team ni Nanay Ana? Okay, yung maubos na team, yun yung mag-uwi ng 500 pesos. At yung, syempre, yung matitirang team ay may 1,000 pesos. Okay? Ganun lang. Tapos yung 500 pesos dyan ay sponsor ni Sir Leo Salvador. Okay. O, Nanay, talikod. Okay. Harap. Bato-bato, pick kung sinong team ang mauna. Bato, pick! Okay. Team ni Nanay Lot. Kunin mo, Nanay, ha. Okay, Nanay. Pasok! Nanay, pasok! Ang team na ma-out ay Nanay. Okay, sa likod. Oh my God. Nanay, nabawas sa team. Bye-bye. Sorry. Nanay, harap. Lalay. Lalay. Ay! Nanay, pasok ka na sa likod. Ang galing, Nanay. Ang galing, ha. O, Nanay. Oh, ang galing. Pasok. Oh, si Nanay Guring. Nanay Guring. Nanay Guring. Nanay, pasok. Oh, team Nanay Ana. Mga team na makakalimutin. Hala, Nanay, wag mo. Nanay, pasok. Hala, pasok. Hala si Nanay. Hala, wala maingay. Nanay, pasok. Hala, tatlo na lang. Nanay, isa sa inyo matatanggal. Isa sa inyong team. Nanay, I'm sorry, bye-bye. Grabe lang. Oh, harap. Nanay, Ana? Grabe, galing naman, Nanay. Tama, ang galing. Hala, 3-4 pa. Hala, basta malakas na. Grabe to pala. Grabe, guys. Bumaragak. Grabe, paano ka makakuha yan? Pasok! Alala, ikaw na. Alalin. Wala. Pasok. Ala, parang walang pasyo sa kabila. Ala! Pasok. Alalay. Team Malas. Pasok. Ala, si Lalaling. Nasa sayo ang kapalaran mo. Pasok. Alay. Ka sa malaki. Bye-bye. Harap. Nanay Mad. Kunin mo na. 4 pa kayo. 3 sa kabila. Pasok. Ala, si Nanay. Ala. Grabe si Nanay Alang. Yung nanginginig. Ay! Pasok. Oh, Nanay. Ala, si Nanay. Ala, isay. Pasok. Grabe. Oh, Nanay. Ilan pa kayo? 3 pa kayo? Oh, di bye-bye. Harap. Sino? Nanay Guring. Grabe, 4 pa yung mga... Ay! Eksakto, pasok. Nanay. Hala. Hala, dalo. Nanay, may pag-asa ka ba? Hala.
Nervyos na nervyos. Nalalaling. 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 Ha! Hala! Hala! Pasok! Hala! Hala, hala! Dalawa na lang kay nanay! Dalawa na, bakit mamalas-malas tip nanay anak? Nanay! Hala, team Super Marites, mala. Nanay, pasok! Hala! 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 Nanay! Bye-bye! Nakabawi, nakabawi. Okay, okay, harap, harap, harap. Go lanay, go lanay, go lanay. Nanay! Pasok! Nanay! Oh. Mainit! Ah! Kaya nanay, kunin mo na. Mainit daw. Oh, nanay. Ah! Kinakabahan! Oh, ala. Ala. Bahala na dyan! Ah! Diyos ko, mga marinis talaga. Nanay, game! 5, 4, 3, 2, 1! Tanggal! Tanggal! Ah, harap. Nanay! Ala, ala, ang inainitan si nanay, ala. Nanay, ala, for the win! Oh! Ah! Nanay! Bukya! Bye-bye! Woo! Ala! Okay. Nanay! Ah, nanay! Isa sa team ni Nanay Ana, dalawa sa team ni Nanay Lot. 5, 4, Ala, 1, tanggal! Ah, harap. Nanay Supeng! Ah, nanay! Sino mauna? Ah, dali, pag kinuha mo nanay, kunin mo rin yung isa. Okay, kuha kayo, tig-isa kayo. Sino mauna makukuha? Okay, nanay. Ah, mamaya kayo mag... Oh, 50! Ikaw, nanay Lali, 100! Ang team ni Nanay Lot, ang 1,000! Manalo! Woo! Sorry! Bye-bye!